अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम प्रोनाउन की अगली किस्म पॉजेसिव प्रोनाउन और इसके अलावा पॉजेसिव एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों के इस्तेमाल में कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में इन दोनों के इस्तेमाल में मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स देखिए। Your book is new. That car is mine. Your cat is black. This pen is mine. इन sentences में yours और mine possessive pronoun है, जबकि your और my possessive adjective है। इनमें से ये दो sentences possessive adjective और possessive pronoun के wrong इस्तेमाल की वजह से grammatically गलत है और शायद आप इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, पर इंशाल्लाह इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद आपको इनके इस्तेमाल करने पर पूरा उबूर हासिल हो चुका होगा। चलिए लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले पॉजेसिव प्रोनाउन, देन पॉजेसिव एडजेक्टिव और लास्ट में इन दोनों के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट, पॉजेसिव प्रोनाउन। A possessive pronoun is a pronoun that is used to express ownership or possession. So जैसा कि हम pronoun के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि pronoun sentence में noun की जगह इस्तेमाल होते हैं। ये possessive pronoun ख़ास तौर पर किसी चीज़ की मलकियत यानी ownership के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। There are 6 possessive pronoun: mine, yours, his, hers, ours, theirs। पॉजेसिव प्रोनाउन हमारे पास 6 हैं। यहाँ पर शायद आप इट्स को मिस कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि नेटिव यानी इस ज़बान के बोलने वाले इट्स को एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए इट्स का शुमार पॉजेसिव प्रोनाउंस में नहीं होता। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स में इनका इस्तेमाल देख लेते हैं। दिस कार इज़ हिज, ये गाड़ी उसकी है। दैट कार इज़ योर्स, वो गाड़ी आपकी है। दोस कार्स आर देयर्स, वो गाड़ियाँ उनकी हैं। वाइट बस इज़ आर्स, सफ़ेद बस हमारी है। योर ड्रेस इज़ न्यू एंड माइन इज़ ओल्ड, आपका लिबास नया है और मेरा पुराना है। माई सन कैन स्पीक एंड हर्स कैन नॉट, मेरा बच्चा बोल सकता है और उसका नहीं। इनमें ऊपर के 4 सेंटेंसेस में हिज, योर्स, देयर्स और आर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है, जो कि इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुए हैं, और लास्ट के 2 सेंटेंसेस में माइन और हर्स जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये दोनों इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुए हैं। सो इनका इस्तेमाल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह हो सकता है। Next, possessive adjective. A possessive adjective is a short word that modifies a noun by identifying who has ownership or possession of it. Adjective के बारे में तो आप जानते होंगे कि ऐसे अल्फाज जो नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और ये अल्फाज नाउन के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ये हमें नाउन के ओनर यानी उसकी मलकियत के बारे में बताते हैं, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हमेशा सेंटेंस में नाउन के साथ ही इस्तेमाल होता है। देयर आर 8 पॉजेसिव एडजेक्टिव्स: माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, वूज। So let's see some sentences. This is my book. I like your eyes. I has his pen. Their houses are small. Our school is near. The cat ate its food. Whose shoes are these? इन जुमलों में जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं वो नाउन के साथ ही इस्तेमाल हुए हैं और इस नाउन के ऑनर को बता रहे हैं। नेक्स्ट, the difference between possessive pronoun and possessive adjective. Possessive pronoun और possessive adjective में क्या फ़र्क है? Sentences देखिए। This is my book, ये मेरी किताब है। This book is mine, ये किताब मेरी है। ये दोनों जुमले मीनिंग के लिहाज से एक जैसे हैं, लेकिन इनमें वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल मुख्तलिफ है।
جیسا کہ فرسٹ سینٹینس میں ورڈ مائی پازیسو ایڈجیکٹو ہے جو کہ ناؤن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے مائی بک، اور دوسرے سینٹینس میں ورڈ مائن جو کہ پازیسو پروناؤن ہے اور اکیلا استعمال ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایڈجیکٹو ناؤن کو موڈیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے پازیسو ایڈجیکٹو جملے میں ہمیشہ ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جبکہ پازیسو پروناؤن جملے میں ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے، جس طرح اس دوسرے اگزامپل میں ورڈ مائن ہوا ہے جو کہ بالکل اکیلا ہے۔ اسی وجہ سے ان پازیسو پروناؤن کو ایبسولوٹ پازیسو پروناؤن بھی کہا جاتا ہے۔ سو آپ نے ان دونوں کا سب سے بڑا ڈفرینس سمجھا کہ پازیسو پروناؤن جملے میں اکیلا جبکہ پازیسو ایڈجیکٹو ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ڈفرینس، ٹیبل دیکھیے۔ اس ٹیبل میں پازیسو ایڈجیکٹو کے فرسٹ 4 ورڈز لیٹر آر پر اینڈ ہو رہے ہیں، اور جب ان کو سینٹینسز میں پازیسو پروناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ایس لیٹر کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ یور کا یورز، ہر کا ہرز، آر کا آرز، دیر کا دیئرز، جبکہ نیکسٹ ورڈ پازیسو ایڈجیکٹو کے طور پر مائی استعمال ہوتا ہے اور پازیسو پروناؤن کے طور پر مائن، اور جبکہ ورڈ ہز دونوں میں سیم ہی استعمال ہوتا ہے، اور اٹس کے بارے میں آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ اس کو پازیسو پروناؤن کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، اور اسی طرح ووز بھی صرف پازیسو ایڈجیکٹو ہی کے طور پر سینٹینس میں استعمال ہوتا ہے۔ چلیے اب وہ سینٹینسز دیکھ لیتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ لیکچر شروع کرنے سے پہلے شیئر کیے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ان جملوں میں یہ 2 جملے کیوں رانگ ہیں۔ پہلے جملے میں پازیسو پروناؤن یورز ناؤن کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے جو کہ غلط ہے۔ یورز کے بجائے یہاں پر پازیسو ایڈجیکٹو یور ہونا چاہیے، کیونکہ پازیسو ایڈجیکٹو ناؤن کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور سیکنڈ رانگ جملے میں پازیسو ایڈجیکٹو مائی کا استعمال ہوا ہے بغیر کسی ناؤن کے، جو کہ رانگ ہے۔ اس کے بجائے یہاں پر پازیسو پروناؤن مائن کا استعمال ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پازیسو پروناؤن کو اکیلا لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ نیکسٹ لیکچر میں پروناؤن کی نیکسٹ ٹائپ کو ڈسکس کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔